अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 139 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालू और उन्होंने कहा, माँ जो बच्चा है, फी बुतूने पेटों में, हाज़िहिल अनआमी उन चौपाइयों के, खालिसातुन वो खालिस है, लिज़ुकूरिना हमारे सिर्फ हमारे मर्दों के लिए, व मुहर्रमुन और हराम है, अला अज़वाजिना हमारी बीवियों पर, व इयकुन और अगर हो वो मैतातन मुर्दा, फ़हुम तो वो सब मर्द औरत, फी ही इसमें शुरका शरीक हैं, सयजज़ीहिम अनकरीब वो अल्लाह ताला सज़ा देगा उन्हें, वस्फ़हुम उनके इस बयान की, इन्नहु यकीनन वो हकीमुन बड़ा हिकमत वाला, अलीम खूब जानने वाला है। ये एक और शक्ल है कि जो जानवर वो अपने बुतों के नाम पर वक्फ करते, उनमें से बाज़ के बारे में कहते कि उनका दूध और उनके पेट से पैदा होने वाला बच्चा, जिंदा बच्चा सिर्फ हमारे मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए हराम है। हाँ, अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता तो फिर उसके खाने में मर्दों औरत बराबर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो गलत बयानी करते हैं और अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधते हैं, इस पर अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें सजा देगा। वो अपने फैसलों में हकीम है और अपने बंदों के बारे में पूरी तरह इल्म रखता है। और अपने बंदों के बारे में पूरी तरह इल्म रखता है और अपने इल्म व हिकमत के मुताबिक वो जज़ा व सज़ा का एहतमाम फरमाएगा। सयजज़ीहिम वस्फ़हुम, वसफ से मुराद उनका झूठ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला उनकी गलत बयानियों पर अनकरीब उन्हें बदला देगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमा तासिफु अलसिनातुकुमुल काज़िबा हाज़ा हलालुम व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल काज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल काज़िबा ला युफ्लिहून मताउन कलील वलहुम अज़ाबुन अलीम। सूरत अन-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी वजह से जो तुम्हारी ज़बानें झूठ कहती हैं, मत कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि अल्लाह ताला पर झूठ बांधो। बेशक जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं वो फलाह नहीं पाते, बहुत थोड़ा फ़ायदा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 139 140। कद तहकीक खासिर अल्लाज़ीना खसारे में रहे, अल्लाज़ीना वो लोग जिन्होंने कतालू कत्ल किया, औलादहुम अपनी औलाद को, सफ़ा हम भी गैरी इल्मिन बेवकूफ़ी से,
بغیر علم بغیر علم کے وحرموا اور انہوں نے حرام ٹھہرایا ما جو رزقہم اللہ رزق دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے افطرا باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر قد تحقیق ضلوا وہ گمراہ ہو گئے وما کانوا اور نہ ہوئے وہ مہتدین ہدایت یافتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ دنیا و آخرت میں گھاٹے میں پڑ گئے، دنیا میں اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے اور اپنے اموال میں کچھ چیزوں کو از خود حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال لیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء باندھنے کی وجہ سے بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دے بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اگر عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر اس آیت یعنی 140 تک پڑھ لو۔ قد خاسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما کانوا مہتدین۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔